Знак телекешта на телеканале эфире информацию равахдабун студия хурит батраз сабертен абуне эфирен. Enteravírusون infekciye ferençin yukort svelune medik te xatin semeyvazoy profilaktik u mozalten. Köst adartlar qaytart önce bilevelazgun xazartı arestadıl. Лавардарцад ноппадрадон организациима амавдон нефсеверенц аппаткуста тадар кайфаудзаста инназа карон. Москва старталмантима арздах даста хусар ирастунак ахыр заута. Будун хад рестуй севелатта қаққананы бунетсетан мазалтын. Parlamentin spikeri binatma parti Ivgund Iristun rarazmekutta gassite Piotre, parti fraksi susak qalasi persdi festivagan avzars darsid ye kandidatura. Uyda qayqusin kani parlamenti ofisialun sayt. Parlamenti serdara binatma gassite Piotre kandidatura qalasi persdi waqdar savzan radun sesiya. Sibirem qadma enteravírusون infekciye ferençin saldar sivelune, fala doktor takut zagans aftame wavar tessagnaw, Fitsak rade wazn qav profilaktiku mazalta. Sivzarga wavarma yaquz dara yugasit potribnadzor. Ertina moja fanzam iunmana Respublika enteravírusون infekciya ferençin duoda sivelune. Oxan barakkanan ta Respublika orançin dunu infekciyon xadai. Lavardersedeste yugasit potribnadzor komitetma. Atsa nize xatu iu kort gumenize infekcita kosjuvajens. Nis fazen alrondar. Faladzefildar rençin kanen sivelette. Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней. Передача энтеровирусной инфекции осуществляется водным, пищевым, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. Данная инфекция характеризуется множественной симптоматикой. Чаще всего заболевание начинается с повышения температуры, со слабости, сонливости. У ребенка может наблюдаться тошнота и рвота. В зависимости от того, какие органы поражаются, могут быть симптомы менингита, энцефалита, конъюнктивита или ангины. Rentjenta achtzonai khastoi sanize khat sataft khastis erten 8 gradusung rafastoi sabwarte ama sakomringte falama enteravírus infekcie avzarzina doi midagis ama bedon rasains al khuzun klinikun forma fazen rok forma swang central nwarte sistema seriozun igdawai baqig darenung Respublika rentjendon infektion khayade enteravírusун infekcie ma yisr master yusvallun. Сейчас у нас, конечно, мало поступлений, меньше. На данный момент есть один ребенок. Очень многие родители, когда видят, что ребенок болеет, они все-таки его ведут в садик. И когда один ребенок болеет, значит уже там, как это инфекционное заболевание, передается и другим детям. Вот. И вот сейчас как раз сезон, и детей было больше, чем раньше. И все-таки мы считаем так, что один ребенок пришел и мог заразить и остальных детей тоже. Поэтому просьба к родителям детей не водить в садик. Yugasit potribnadzoriyat sastara wavarmat samay infekcji dortar ma parachat kanawit khair. Komitet wadza al khuzum mazalta. بدون متنیز اپیدمیولوژیون اقدامای رایر تاسن فدل آخراد اما انالیزینات قاقن администрат пацахадун унитарун кустат вадак анал марикамендаций тарвитыны дар. На данный момент в детских садах, в которых были зафиксированы случаи заболевания, производятся дезинфекционные мероприятия, а в группах, в которых были заболевшие дети, введен карантин. Кроме того, производится медицинское наблюдение за контактными больными, как взрослыми, так и детьми, по месту жительства в районных поликлиниках и в детских садах. Низенах ма профилактику мозалтай сенета хай анаман гайдун кауфетсен, суанг ма сводаты даттадар. Если это свежие овощи и фрукты, обязательно ополаскивать их кипяченой водой. Избегать, конечно, посещения массовых мероприятий. И что очень важно, если вдруг вы заметили первые признаки клинические данного заболевания у детей, не вводите их в детские сады и немедленно обращайтесь к врачу.
Հացնիզը վիրուս տախիցան կանց վմայ ամասն սպիրտը ամա անդար խոստնխ մակայիս իմունիտետ ամախսած մայ դարխե կայնամալնց բարակու դոֆտամա էնտերովիրուսի ինֆեկցիա արախտար ռնչնքանց սվալատա վմագասկա դոկտորտա ամունց ցամայ նոզն դոնքանույ ֆծկա Դբլ տելվիրա բագաթազիս ինֆորմացիա ռավաղտաբուն Qaytar tövengel dartardar arassağı duve birevalazgun saran korpusa. Arajırtakut zağans aftame xerzar astar savzan se alıvars teritorider. Banısan kenan qavi ama ivgıdas xezarta arazın kera raydıtta ender arastodun firma. Qaytar tungel biravadzgon xazarta arastodma anar qatsan qalma kostesta bira binun tafalat dara xusaktam gaska amtsal dar maynasid arastodun kosteta ner obyekt lavardarsid nok podradun organizatsima ama udun nefsevarent appat kosteta dar kayfawdista innaz karon. Podradun organizatsiya STMU registratsiya gondu xusari rastona arastodun kosteta ma xast kotta svalatın ugrinçindonu dar ner organizatsiya ravnalta atsa obyekta arastodun kostetam kushchita amasin texnika isfag naynin problemata bonusan kotta prorab Гуацата Эльбрус. Арастада кусенц кудвараси регион тай архунгахицан специалисты автобенатун сарджитадар. Естественно, специалисты, которых не хватает здесь в республике, приходится приглашать с других регионов. Есть у нас специалисты, вот крановщики, которые прикомандированы к нам из Ставропольского края, ну, с Северной Осетии, с Владикавказа, монтажники, сварщики, а в большем случае это люди, это наш коллектив, который работает у нас также в Северной Осетии, в нашей организации. Bira forsata avzaran kotoyalı xuzun xasta xazartınılak sartta ama arastadun armacıta xadafadıl gazetay arastadı rastacı payda kotoy naraun kostata çe xast kotavudun. Ну, если можно, я просто так отвечу, да, вот чисто по-человечески. Если бы мне сказали и по приемлемой цене давали здесь квартиру, я бы ее с удовольствием купил и жил. А чисто по-профессиональному? Чисто профессионально тоже здесь все будет хорошо. Я даже уверен, что будет все хорошо. Высота потолков и все. Xazar fandkanens irtabadi ездун саразын фатиртата адаб батайвдста дуа сада хитсан планировкатима вазанза ив дуа арта амагарста майцы пархатанун тадар. Мы уже месяц назад приступили к работе. На данном этапе мы вот на жилых домах здесь на улице Героев занимаемся устранением тех неполадок, недоделок, которые были допустила подрядная организация, которая была до нас. Также занимаемся, уже пригласили специалистов в специальную организацию, которая занимается монтажом железных балок и ригелей. Ну и вот закупили те строительные материалы железобетонные и строительные блоки для того, чтобы в этом году закончить и сдать 8 подъездов. Аражта кудбанусан кутуй магаска хазар алвар серидори арцавзан харзараст вазанз загзона свалатан хазан фазат ама бесид катадар козат зераса мидутеринат информацион равахт абун Natiliu nadme araxar baxatın Respublika Serjita Semesn ravdisem se problemata. Aracına merbas dıstıçkin val rayona zara qavay. Vemnerma der duamin estemazı avgusta xastayis per xazarta. Asit emet xewn radun ermek. Nërëng dar në mokarum arës njërës dëstë duaminës të mazët të khazartë në përkhëstë u edun. Zarë qav, ma në atë të khazar përkhajla u nër forastas, ama në kalma kasë jaradma. Պատսախալուն տելեուն նադմար բախատը սցխինվալ ռայոն զարը գավսարժետը սալդարայ։ Ուդունան նր սալդարազը սաբուննավ սախազար տվարստ ասկուծակ կանն։ Տեդի տղսարնն ռազրտա, մանացը խազարը կոտ qomul կուտա, կոդախր կուտա սկոլայ, ստայ և զոնջը բունտը տղխայ։ Սացարտ մագուրավ նավդիս, ویفست استدار فلادوامینس تماز آوگوست خسته رستجه سخازار نپرخیز بیره فقاست کود داخیت آدم و دیار بومه فلایم باخوز کنگ نی موش جاخ بناتون وردی کارتو فندر وردی خواستونی در خوخی اندرای باکستوری فلوی کتونه واشت سر ستمی نکست کتونم میرن افتا بین فینانسی رو ونی نه در نیشیر مولا که من بخدا دیتیشی واس میرم اقل مکستن فینانسی رو ونی نه در نی باشم بایدان علوم
بدون دست سر زمین خشار نمیدونم سر زمین کدینه تری او هم تر سر استوی مثلا سوژی دست لیر خود تو مثلا افتم سر استوی وریست هلا بابا این نزدیک من تو مرا نوتش خوزن بیش واری سرو پیویا بفت خشت ویتیرو سرو پیویا سرو پاتی مفخشدی شفت هر شدیس ای فونج نوردین تا بدیدم وای آمادستی ادانی تا یول در پاجورتی در اسپره کنه تو افتفه ما خدا خشتری بودم ماشین اخسر بونه ویبر ماشینای اخسر این عودی ما هاوش بت ایت تکرست لیسا وزد رسوم تو من اخی کوسینو بون اجدار رازی نوگی ما هم تن بودن ده افته ففدم کود هاودون ده فشارست کودتون ده بیل خود فایستون Воварцаман офтау уйта хаймах бохот дестам схинвал района администрациям. Самай қуттак бинат авзарстар сава уйны сонанзар қавма схинвал района администрации сарклаваджи хадивак дудай тиштух. Данное домовладение, оно разрушено в августе событий 2008 года. Оно у нас значится в списках на восстановление, он значится как полностью разрушенный. К сожалению, так получилось, что из-за некорректного финансирования в тех годах, во время, когда шел процесс восстановления, по каким-то причинам, некоторые домовладения, не только данное домовладение, не только в нашем районе, оно по республике в целом. И, к сожалению, получилось так. И я думаю, в ближайшем будущем, мы надеемся, по крайней мере, я думаю, наши надежды не напрасны, что руководство республики предпринимать все необходимые меры для того, чтобы возобновить процесс восстановления. И я думаю, будут восстановлены все домовладения, которые были разрушены во время боевых действий. Дудای تیشتوخ نخستم گسکه خزار سرازن نوم خدمه خواستر سد فلا یارس دادمان مادر نیرونال توی او مایس آردم وقت بنت افسد تو نخورت وازن رستجه چی باقی دارت آخم خزرت در ودونن در سگول تنس کت دست سدوارت تا اخگنگ در نال کننز زمکستر میتبن گفدار استجه اما اگر استمای سرده در خزار میده گوون تساگوم خاشران خصت من هم سنبالدیر نمگودی شودی ما خورزو دینا همات نوتن در هم فخواستید ما نبادوال مش باشه زور ساس خواهی داره من خجار تا پرخ میدودی یه دست مساجر دستم دست نمر واسه بلد دودی یه سوالو نمیدی و میمیلر دک شدی آبتمی میمر دگورتنه دکا خجار تفیستن خساب در هم دستم مبوندر من هاش کول تایول در دست پرخ ما کد لودایی کم ندارن ناکوش کودی ندار من خیش آده پندر نیش سرستا ما ساس خدک فیل خط تو افکت در ما ساس خدک سرستوی من لفته تا آفتا پدابون شرط تکنم Мирал Турчевский-то шедесте 1992 yazar şedeste. Ama Rajat'ı strelbişten sonra istiyor. Mevcut istiyor. Album der şedeste, album derce istiyor. Mevcut köpek istiyor, ne yadhom şedalitler hoşuna kodine. Hajar tayyip feskipti, hatta samin o tayyip feskipti. Ama هاوش دوجی یوگل در هاوش یتن پرخسته. ویپستا شوام قصد کردم شدستم اما بودن سخیس راست کردی مخندم نیتم نودسته سات قصد کردی. دوغلا دامز نوره کنده بردسته. همی آدم پشیز بیم. همی آدم قصد کنم من بندر یکوس نیچی داره. نیچی نداره یکوس. گورت متسرم مراسونن آل کمان فادات نی و مگسکه کمان کد یابونود آفتا بامپسته تکود دویسه خزر تگولتا اما خواستتم زمین نو شما نشون باید من دور تا نوشن نو داره کشکاتن نزلن تایی خجال من اول دور یا بیرون پشت نو روی جنگی هفته وزالتی میدک و این باید من زمان بیسته هیت تجربه بخیر باید من هاتون خشی ورزم زخم کس کفای کنه تقسیم کفای و دیت تمرلی جون باید من اصلا طوری مسیح سمون خجال گپ کنیم باید من این نیشابون سمون کنچن نیشا روزنج من نیشم البته نزیک نیت خش سرازون هفته ولی ایش ها خشتر است که من کنچه تا فلسفه کلبسته خاص کتا مالستا کنچه تا بین ایش ها در من خی خدای افتاد زارون دیده یا فریمون تکود تام حدیث سعی تکود تام ندارن یه خود در نشیفر نیکرات یه خود در ناوی نیکرات نخی تخت سفریمون تکود تام ولی افتاد میته بشه افتاد
Ama udun der nitsoit Khazar ta khas korsadaykuy saranvat ta sindizan kanenum khidmawat. Проблема фадалнанскин вал район администрации автобомбарен кутуй. Со слов граждан, эта история как бы десятилетней давности. И также с их слов, как можем констатировать, это то, что понесли повреждения домовладения у данного села, жителей данного села. Были неоднократно и обращения. К сожалению, вот такой категории в принципе нету. И даже при всем желании внести в какие-то списки нас, то есть нам, администрации района, не получится. До, естественно, особого какого-то распоряжения со стороны высшего руководства, со стороны правительства. А в свою очередь мы будем подсказывать данным гражданам, помогать, консультировать в любых интересующих их моментах и как бы вопросах. Salmavolskhin val rayonu zor qavd sarjita alxozun instansi tamsauns vadmata sakhazerta bunay bumma tingdar parkhanens avtamayta batter oid khurs afunilsin kubokhos kuttaykuy ama khazerta salsa konkursdaykuy naqavta sarjita ta andar benattam sorda gurnal litses armastervat ama sensarinen vavartaris kursavit armasteroi fasta izzuram potsa khadirayrast ama razmatsedel gazat Elena Ostad zaur informasyon ravaqtabun Rajinisan Gundarsid Svalata Qoqqananabun, Uitsita Mazalta Wagdarsid و Rossiya stolice. Vurdam Khundarsidistin Respublika Svalata Ivkurt. Maskume bol samt setalmentan waqta wudun ta khairazir tu chirtqut reginan. Bira xorstalmanta amama sinakta katsita sazardildordist sarambuntam. Maskoma Svalata Qoqqanani barak bulma fakhuttoy na Respublika oxurganinakta. Vudu Moskva udist funds bunu dargı amasilnir raygunda emamunchinan baldist sarayguran bastay. Agar istama safalod malakaskadar karadidzi khayni khasiska rayzardazirtoy sabolsa fadil. Mazar da majetin fashedi mama noju fande shamay manu gaya kanoi manam mazar da tin fashedi Moskva fande mama shamay manu ji khot darakani nahi jakhravdistan mazar da maje fashedi bol shoyjade ve urdan tank balance adam samay batsa jakhjo diol shder Особенно Красной площади. Qolinbekte Kristina da yazarda mayul tingdar fatsid istirjadir. Vifitzahat fitta atsak balerinatim. Mazar damaj fashidis большой театр. Ночма царицына кодестам маду фонтан тавадис. Бираш дар таҷбол хаттам, сувенир там. Назар дамол кудар фашидис. Президент Бибулт Анатолий Numul fısta gerçed Rossiya Albert Likhanova Numul Svalata funday. Balts organizatsiya kutta xurad ministrat. Делегации скондовед дасады маджи. Асвелоны амадува хистер ады маджем. Для участников была составлена обширная программа, где наши дети приняли активное участие. Это были экскурсии разных направлений. Мы посетили Большой театр, водили нас на Красную площадь в Кремль, посетили музей космонавтики, музей Великой Отечественной войны, были в Царицыно, в парке Великой Победы. Детям особо понравилось посетить музей космонавтики и Великой Отечественной войны. Когда экскурсовод заканчивал экскурсию, он задавал им вопросы, и наши дети всегда отвечали. Svalata babarakuttoy sirttun birata saqattoq sertifikatoy fitsaxat. Svalata qoqqanini bumma xusal irisoyning Svalata faxuttoyni diqqaqat. Falata xostata qoqqat savzista dortardar. Chetqotilegina xaribatarnul informatsion rawaxt abun. Qalzak showta aras dar savzista rayoni sabitan. Abun wal barak bun aras dar sadzao Svalata sakharaduna qomilga inaktan. ودون اکتیون خواهد رست و کنکورس دست نارست درس دست ودون در. Театралон шоу за упасёлочь Савалат Сахарадон Савалатан босатта коттой фасивадон политика спорта ма туризма фадел комитета кушета. Горат азм байдаямот смазал майрен тасванд куттам сама яраюн тедер.
խոծը ցամայ սվալատան սազարտա բարուխսքանամ տորտ տարտարնաֆան դեիս ցամայ ալրոյում մադարոցավա Цемедисон аргау барухс куттал кейзердедер. Чесел синемакашчита фейтой саварзон персонажта. Шрек, Фиона, Рапунцель, ама Джек Воробеем. Қобыл ганжитан сахисендер фадатует, саса бидук армысынан. منم مازال دم فاشدی شمای آل با دلال دم شوای من مازال دم تینگ فاشدی لامپونسی مازال دم تینگ فاشد سکاسکا مایار بندر شوای مازال دم تینگ فاشدی تیونا رسوختو دی قالشه گودیس Сывалет терройзердия хойдистой спектакль зоопаталавартой артисты форстетан ахаскоттой сахаславарта. Оргауты персонажтан омыттой проблему новартай кудрохизм қав. Ама сафадзахстой тассаг динаты дахай. Аппатолатта уқсыдысты стыр цымадисима. Газаты лина кудзейта азамат информацион раухтабун. Нырта базунгев спортивун сардерсевге хабартима. Цагат кипера хадбар футболун ассоциациясы конфедерации эгиде бенвахса Европа чемпионат футболе хайцис на республике Амбердгун командадар. Подсахат алани команда юкорди цагат кипер Абхаз ама Закарпатима. Дека кордата казынс Падания Элан Ванин Фельвидек ама Секейский край. Турнир вахт савзан ивендесем июнонг. فبرگسته فسق اما ترینیر گوبسته والریه دکاغ میماریاله ولاخیز زوته اما پریزورته ایرسته واقصدسته دوه بونه درغه. Скинвала вагдерсет зенкун шахматист тренер поэт журналист ама Ахсана Дунархаек шашкете советун гордостуны чемпион губосты Валерий Рухснумел декак турнир шахматтай. Турнира хадрайсты дуе надиможе вадун дихкунду десте дуе кары кордел. Хистер кары спортсмен тахсан турнира пристыл тухкуттуй ас шахматисты. Ахыр зав тахсан та сарах сина девдестуй дуадесей. Нелгуймек тиме июме қаз десте сылгуймек тедер. Сейю Алборта Виктория кудзахта автоме турнир ме сармагун дерсед завжи кавай. Это было первое мое выступление на турнире, и я, конечно, немного волновалась, но мне все очень понравилось, организация, и тут действительно достойные игроки. Я рада, что была частью этого соревнования. Турнира Майдан Рамбуланелма Архайта Абайта Аннадер. Уйкадбанасан кутта автомея Фарундер Фендед Иреста Хайдрайсен. Ну, у меня остались только положительные впечатления. Я думаю, что это не первый мой турнир, как в этой республике, так, надеюсь, и в Северной Осетии, в том числе и в России. Я очень люблю шахматы, играю я не так давно. Хочу пожелать всем играть в шахматы, это очень интересная и толковая игра. Erstevage werd megeske alle sportsmen der ine time kutta feine jukaste. Wel Duitse medison der rawadeste gister karıksan iriste. Festak partiyong turnire liderwed geberata semes. Fala anan qalaje festak qaste fakhert avzung şahmatı standilat Daviden. Amadua der asdeste ertikab benatel. Am khuzunaj kutama arambert kuttuy ama festak benat adih kuttuy sağlıqtı Georgi amak abeste Eduard. آخر زوتخسن آکاگ نخملگ نرازن تاندیلات آرسینن دکاگ سیسک ابولتا آلان اما ارتکاگ بناتلتا آسد کوکویت ماریا ایول در خورزخش نرسدسته کاده گراماتاتا اما پریستی. Этот мемориал уже второй по счету. Мы хотим, чтобы этот турнир стал традиционным. В следующем году, в начале лета, мы обязательно планируем его провести. Значит, шла на редкость упорная борьба. Никогда у нас еще такого не было, чтобы и первое, и второе разделили два человека, и третье, четвертое тоже разделили два человека. Это вот еще раз показывает, какой накал был. Но самое главное, вот, что бы мы хотели сказать, что ни один участник не остался огорченным от нашего турнира. Мы благодарны руководству Национального банка и лично Феликсу Михайловичу Засееву за оказанную помощь. Мы благодарны спорткомитету за предоставленный инвентарь. Благодарны Республиканской библиотеке, которая уже третий год подряд предоставляет нам помещение для проведения наших соревнований. Также мы хотим поблагодарить фамилию Губозовых, которые также оказали помощь в проведении этого турнира. Шахмат Федерации Радун иресте авазын фэндкене фэззэджэ. Вадваг дэр сэвзэн Республика чемпионат.
زوجق وقت درصد افسدتون آیوت قصدته و سپورتا هم خسکد که گوسین کانکاراته خواهد رست خوصا ریرسنو اکسپارسمنت در رامبل تو اکساز مایدانه فتساق بنت باساخستوی دودایت دوننا گاگلویت جانا تدیت آنیا اما تاتات رامان افزیست مایدان رامبل تا سیوکات سکیف اما ارتکاک پریزون بناتل تا آسد پوخات میخائیل دارتر بازون بیاید نه ریسپوبلیکه ساخن بونه غدود زن وین Znavra rajony wzen i w gosest bunaj 24 gradusy ëkseveta cëpërdes. Dzau rajony khur bunëgat bunaj 24 gradusy ëkseveta duodes. Kuajsaj der khur bunëgat bunaj 23 gradusy ëkseveta rtëndes. Leningore rajony i w gosest bunaj 25 gradusy ëkseveta serdes. Respublike Stolicës Kinvalle der wzen i w gosest bunaj 25 gradusy ëkseveta fëntes. آخر و دست نبون خبرتم نرادو فیلم بلد میفیرم